बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। आसनसोल के सबसे व्यस्त सड़कों में से एक जीटी रोड को हटन रोड से जोड़ने वाले चौराहे पर ऑटो और टोटो चालकों द्वारा सड़क जाम कर यात्रियों को उतारने चढ़ाने को लेकर बुधवार सुबह भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने हंगामा खड़ा कर दिया। हर रोज की तरह हटन रोड मोड़ पर ऑटो और टोटो चालकों ने गाड़ियां पार्क करके यात्रियों को उतारना चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे भीषण जाम लग गया। ये सब आसनसोल दक्षिण ट्रैफिक गार्ड पुलिस की आंखों के सामने होता है, लेकिन पुलिस कोई कदम नहीं उठाती। हाटन रोड पर ये जाम कई मीटर तक रामधनी मोड़ तक फैल जाता है, जिससे आम जनता और अस्पताल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। विधायक ने ये देख जताया गुस्सा। बुधवार सुबह जब भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल हटन रोड से गुजर रही थी तो उन्होंने जाम देखा और वो तुरंत गाड़ी से उतर गए। उन्होंने ऑटो और टोटो चालकों को उनके इस काम के लिए फटकार लगाई। विधायक को देखकर ट्रैफिक गार्ड का एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया और चालकों को हटाने की कोशिश करने लगा। विधायक पाल ने उस पुलिसकर्मी से जमकर बहस की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। আজকে আমি যখন কাজে বেরিয়েছি, আমাদের হটন রোড আসানসোল বাজারের মুখে যে হটন রোড, যে মেন হটন রোডের মুখ, যেখান থেকে মানুষ মেন যে হাসপাতাল, সরকারি হাসপাতাল আমাদের, সেই হাসপাতালে যাওয়ার ওয়ান অফ দ্য মেন রোড, বাস স্ট্যান্ডে নেমে লোকে সেই হাসপাতালে যায়। সেই হাসপাতাল যাওয়ার সেই মেন রাস্তার মুখে, হটন রোডের মুখে প্রায় 50টি অটো তারা দাঁড়িয়ে সেখানে প্যাসেঞ্জার তুলছে। এবং এটা আজকের ব্যাপার নয়, এটা রোজকার রোজ ব্যাপার। এই যে লেন যেটা হসপিটালের দিকে যাবে সেটা কমপ্লিটলি জ্যাম। অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, সাইরেন বাজাচ্ছে, মানুষজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু জমিদার বাবুরা, লাট সাহেব, সব অটোওয়ালা ড্রাইভার, তারা সব দাঁড়িয়ে থেকে তারা সব প্যাসেঞ্জার তুলছে। ওটা তো প্যাসেঞ্জার তোলার জায়গা নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি পুলিশকে বলেননি যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে টাকা তুলে, ঘুষ তুলে মানুষের অসুবিধা করা, যেটা আপনাদের ধর্ম, এখানে আসানসোলেও সেটা হচ্ছে। আপনার দলের বিধান উপাধ্যায়, মানে আমাদের মেয়র, তিনি কিন্তু ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। দুপাশে যে ইল্লিগাল হকার বসে রয়েছে তাদেরকে তুলে অন্য জায়গায় রিলোকেট করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আপনার মন্ত্রী মলয় ঘটক, তার পছন্দ হলো না। আপনাদের দলের মধ্যেই তো গোষ্ঠী কোন্দল, মানুষের সুবিধা করবেন কি করে? একজন কেউ কিছু করতে চাইলে অন্যজন করতে দেয় না। আমার সে বিষয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, হাটন রোডের মোড়ে অটোওয়ালারা হাটন রোডের মুখে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলে অসুবিধা করবে না। সেখানে জ্যাম হচ্ছে, সেখানে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকছে, আর আপনার পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এদের তো কোনো কাজ নেই, এরা তো গরিব মানুষের উপর শোষণ করে। বিজেপির এটাই চরিত্র। এর আগেও কিন্তু এরকম অটোওয়ালা, টোটোওয়ালা, তাদেরকে ধমক দেওয়া, ওখানে পুলিশ যারা কর্মরত পুলিশ আছেন তাদেরকে ধমকি দেওয়া, এইসব বারবার কিন্তু আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এভাবে কিন্তু ওরা যে ভাবছে মানুষের মন জয় করবো, এরকম এভাবে মন জয় হয় না। ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের চরিত্রটা এরকম, ব্যাপারটাই ওরকম। ওরা যখন সেখানে বিজেপি নেতারা এরকমই করছে, ধমকি, জবরদস্তি, মানে কখন SIR নাম, এই ওদের খালি কাজ হচ্ছে মানুষকে শোষণ করা। তো এর আগেও কিন্তু কন্টিনিউ এরকম হয়েছে। তো সামনে বিধানসভা নির্বাচন এসছে 2026, চিন্তা করুন না, जमानत जब्त हो जाएगी। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल,
प्रेस्टीज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आज जिला शासक कार्यालय में चुनाव आयोग की रोल ऑब्जर्वर पूर्व एवं पश्चिम बर्धमान सुश्री स्मिता पांडे की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक हुई। जिला शासक की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आए। जिले में अब तक 85.61% एन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। एएसटी एब्सेंटी शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या लगभग 2.6 लाख है। जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पाया, उनके घर BLO नियम से अधिक 10 बार तक गए, फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे ASD मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति दर्ज करने का मौका सभी को मिलेगा। ASD लिस्ट को भी सार्वजनिक किया जाएगा। जिले में कुल कार्य 97% से अधिक पूरा हो चुका है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोगों ने मुलाकात किया, सबकी बात सुनी, जो भी जिसका वक्तव्य था वो भी हम लोगों ने सुना, जो उनके सजेशंस थे, जो सुझाव थे वो भी हम लोगों ने सुने, उनको नोट भी किया है, उनको ECI तक हम लोग पहुंचाएंगे। EROs के साथ भी बात किया हमने, उनकी प्रोग्रेस रिव्यू किया और EROs अब हियरिंग को लेके, क्योंकि अब ज़्यादातर इस जिले का काम पूरा हो गया है, तो अब हियरिंग को लेके जो उनके मन में विषय थे उसको लेकर भी बात हुई और उनके जो मन में जो सवाल थे कुछ, उसको भी लेके डिस्कशन किया। कुछ उनके भी सुझाव थे, वो भी लेके जा रहे हैं, तो वो नेचुरली वो C ऑफिस में बताएंगे, ECI को बताया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस के वोट सुरक्षा शिविर से चुनाव आयोग पर गंभीर निशाना साधा है। मंत्री अरूप विश्वास ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया SIR की समय सीमा बढ़ाए जाने को एक और साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि BLO पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है ताकि मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में कोई भी साजिश सफल नहीं होगी और किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटने नहीं दिया जाएगा। अरूप विश्वास ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली तक मार्च करने के लिए तैयार है। यह शिविर बुधवार को इस्पात नगरी के एंड्रयूज प्लेस स्थित पंचायत और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार के आवास पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सहित दोनों विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक नेतृत्व उपस्थित थे। BLO बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक में मतदाता सूची की बारीकी से जांच करने और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया। ফোনটা একটু পিছাও দাঁড়ায়, তুমি একটু ফোনটা পিছাও। বলছি না, একটু সরা তো। ইয়ারে ক্ষমতা এসছে।
কথিত গণতান্ত্রিক ভোটার যারা বৈধ ভোটার তাদের নাম বাদ দিয়ে ক্ষমতায় আসার একটা প্রয়াস ছিল, সেটা ট্রায়াল করেছিল বিহারে, সেখানে ওরা সাকসেস। সেই অভিসন্ধি নিয়ে ওরা বাংলায় এসেছে। কিন্তু ওরা একটা জিনিস ভুলে গেছে যে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে, ফলে বাংলার প্রত্যেকটা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তার নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাতে একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে না পারে সেই ব্যবস্থাই আমরা সর্বত্র করছি। কারণ আমরা, আমাদের দল হচ্ছে মাওয়াটি মানুষের দল। এই মানুষের স্বার্থে, মানুষের যে পবিত্র গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার তা প্রয়োগ করতে যারা পারে তার জন্য আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই আমরা ঘোষণা করেছি যদি একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করবো। শুধু নয়, 10 লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লির বুকে আন্দোলন হবে, এটা ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছে। এই যে ভোট যেটা হয় উন্নয়নের নিরিখে ভোট হয়, এখন ইশায়ার দিয়ে ভোটের কথা বলা হচ্ছে, সেটা ওরা ওদের হয়তো মিসকনসেপশন। আশা করি আগামী দিন বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দেবে বিজেপিকে গাড্ডাতেই কবর দেওয়া হবে, এর বাইরে আর কিচ্ছু হবে না। যেভাবে সাধারণ মানুষ ঘুম কেড়ে নিয়েছে, মানুষ একটা এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন, এমন টেনশনের মধ্যে রয়েছেন, ইতিমধ্যেই প্রায় 40 জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल दक्षिण थाने के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी सहित निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर खुदीराम बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले खुदीराम बोस न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी बलिदानी भावना आज की युवा पीढ़ी को देश सेवा और त्याग का संदेश देती है। মধ্যখান দিয়ে পৌর নিগম এই বার্তাই পৌঁছায় যে প্রত্যেক মনীষীর জন্মদিন পালন করা উচিত, কারণ তাদের যে আত্মত্যাগ, তাদের আত্মত্যাগের মধ্যে মানুষের শিক্ষাগত ব্যবস্থা থাকে। তো সেই শিক্ষা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের নতুন সমাজ ব্যবস্থা হবে। আজকে ভারতবর্ষের যে সমস্ত মনীষীরা স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়াই করেছিল তাদের মধ্যে ক্ষুদিরাম কিন্তু অন্যতম ছিলেন। সেই সময় মাত্র 18 বছর বয়সে উনি যে আত্মত্যাগের ভূমিকা পালন করেছিলেন তা সেই সময় দৃষ্টান্তমূলক হয়ে আছে। আমরা দেখেছি যে ঋষি অরবিন্দ ঘোষ এবং সিস্টার নিবেদিতার যে বক্তব্যের মধ্যেখানে যিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মাত্র 13 বছর বয়সে, পরবর্তীকালে তার জীবনটা ইতিহাস হয়ে রয়ে গেছে। আজও সবাই বীরত্বের কথা আলোচনা করতে গেলে ক্ষুদিরামের কথাই আলোচনা করে। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শহরবাসীকে আমি নমস্কার করি সকলকে, যে আপনারা বারবার ওনার যে আত্মবলিদান সেটা প্রচার করুন, তাহলে কিন্তু আমাদের শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হবে। आसनसोल के कुमारपुर ग्राम निवासी प्रियदीप मंडल ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर बनाई छोटी सी एस्बेस्टस की चाय की दुकान को आज आसनसोल नगर निगम ने तोड़ दिया। प्रियदीप का कहना है कि 27 नवंबर को उन्हें नोटिस मिला था और आज सुबह ही निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर आ धमके और दुकान तोड़वा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में सैकड़ों बड़े बड़े अवैध निर्माण मौजूद है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन उनकी छोटी सी दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। प्रियदीप ने बताया कि 6 महीने पहले भी नोटिस मिला था, तब उन्होंने एस्बेस्टस हटा दिया था, लेकिन ठंड बढ़ने के कारण फिर से छत डाल दी थी। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अगर दुकानदार दावा करते हैं कि ज़मीन उनकी पुश्तैनी है तो उसके वैध कागजात पेश करें। कागजात नहीं होने तक ये निर्माण अवैध ही माना जाएगा और कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना से इलाके में स्थानीय लोगों में रोष है और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं।
পেপার আছে, একটু পরে দেখাবো, একটু বলো। এলা পর্চা আছে, জমি দিয়ে আছে, 150 স্কোয়ার ফিটের অ্যাডভেস্টারের বাড়ি, যেটা অস্থায়ী বাড়ি একটা, সেটা ভাঙার পারমিশন করেছে আসানসোল পৌরসভা। তো কত ফাইন বা কিছু ছিল? ফাইন তো কিছু বলেনি, আমাকে 6 মাস আগে একবার নোটিশ করেছিল ভাঙতে হবে, তার জন্য আমি অ্যাডভেস্টার সিটটা খুলেও নিয়েছিলাম, সিটের জন্য আবার অ্যাডভেস্টারটা চাপিয়েছি, আবার এসে পরে ডাইরেক্ট ভাঙতে শুরু করেছি। আমি প্ল্যানের জন্য অ্যাপ্লাইও করেছি, প্ল্যানের অ্যাপ্লাইয়ের পেপারও আছে আমার কাছে, আমার প্ল্যানও দেওয়া হয়, কারণ এনাদের এই যে যেদিকে জমিটা আছে ওনারা বলছে যে ওদের এটা ক্লেম করছে ওনারা ওদের, কিন্তু এটা কোনো ইয়ে নেই, মানে আমাদের তরফ থেকে কোনো সার্ভিয়ার দিয়ে মাপানোর কোনো ওদের সার্ভিয়ার মেপেছে, পৌরসভা সার্ভিয়ার মেপে ডিমার্কেশন করে দেওয়া হচ্ছে। 173 দাগের জমি যেটা আছে এটা এই সাইডের জমিটা, ওটা ওরা বলছে যে ওটা ওয়েস্টেড ল্যান্ড, সেই জন্য ওইদিকে দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। তো কি মনে করছেন এটা নিয়ে? কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না হঠাৎ করে কী করবো, আমাকে তো 2-3 দিন 27 তারিখে আমাকে নোটিশ করা হয় যে 3 তারিখে ভাঙবে, আমি পৌরসভা গেছিলাম, এসে দেখছি শুরু হয়ে গেছে। 150 স্কোয়ার ফিটের একটা আপনি দেখাতে পারেন যে পুরো অ্যাডভেস্টারের বাড়ি, এটা কর্পোরেশন ভেঙে দেওয়ার কি আপনি বুঝে, এত বড় বড় 4 5 তলা ফ্ল্যাটগুলো ইলিগাল হয়ে আছে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, সেইগুলো নজর নেই। আমরা একটা চা দোকান করে খাই, আমরা অ্যাডভেস্টার একটা বাড়ি বানিয়েছি, ওটা এসে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে কাউকে জানাবেন আপনি? নিশ্চয়ই জানাবো, এটা জানানো উচিত, আমি তো কোর্টে নিশ্চয়ই যাবো, আমি আমাদের উচ্চ অধিকারীদের কাছে প্রার্থনা করবো যে ব্যাপারটা একবার মানে দেখে যে কেন এটা এইভাবে ইয়ে করা হলো। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রিয়দীপ মণ্ডল, আমি কুমারপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের পৈতৃক জমি এইগুলো, আমাদের কাছে আরএস পর্চা এলআর পর্চা সব আছে। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकोड़ी 9 नंबर के पास सोमवार रात एक मैरिज हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर वहां खड़ी लगभग 10 मोटरसाइकिल और 3-4 ई-रिक्शा व टोटो को रौंदता चला गया। ट्रक की चपेट में पास की एक दुकान भी आ गई। सुबोध यादव की दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है, वहां करीब हजारों रुपए के सामान नष्ट हो गए, फ्रिज, शेड आदि क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन वाहनों और दुकान को भारी नुकसान हुआ है। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही कुल्टी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के सही कारणों और नुकसान का आकलन कर रही है। इलाके में अभी तनाव बना हुआ है। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ इलाके में मंगलवार देर रात एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें और धुआं देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुशक्कत के बाद काफी देर में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मिलकर शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी वजह की जांच कर रही है। इलाके में इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है।
9টার সময় আমরা কাল বন্ধ করে গেলাম ঘরে। আর তারপরে ধরেন আমরা কিছু জানি না দাদা, যেমন আমরা যাই তেমনি গেলাম। আর দিয়ে ধরেন ওই 12টার দিকে খবর গেল যে আমাদের দোকানে আগুন লেগেছে, আমরা কিছুই জানি না। আবার সেইটুকুই, আমি তারপরে এসে দেখি দমকলে এসে কারেন্ট নিভালো। আমরা এখানেই থাকতাম, রাত করে যাই, কাল তাড়াতাড়ি চলে গেছি। আর কত লোকসান হয়েছে? অনেক হয়েছে দাদা, আমি আর বললে বোঝাতে পারবো। এই যে এই টাকারা সব চা খাই, যেটা সব আমার দোকানে। আমি এখানে আজ 10 বছর ধরে, আমার মা করতে এখন আমি করছি। এই ব্যাংকে আমি চা দিই, এই টাকারা সব আমার কাছে নিয়ে গেলে। আমার দাদা পাউন্ড আমার দোকানে। শুধু আমি একটু ছেলেপেলে নিয়ে থাকি বলে আমি এই জায়গাটা একটু ভালো করেছিলাম, যে আমি ভালো করে আমার ছেলেপেলে পড়াশোনা করে এখান থেকে। আমি থাকি অনেক দূরে ভিতরে বাড়ি, আমার জব শেষ হয়ে গেল। কি মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট বাকি? দাদা আমি কি করে বলবো বলেন, আমি কারো উপর দোষ দিতেও তো পারবো না বলেন, আমি চোখে দেখিনি যখন, আমি কি করে বলবো। কি লোকসান? টাকা ফাঁকা হয়েছিল? টাকা পয়সা দাদা সেরকমই রাখি না, মিথ্যে কথা বলবো না। আমার জিনিস অনেক মাল ছিল, সিগারেট থেকে পাউরুটি। দাদা গেল আমার 1000 টাকার পাউরুটি দিয়ে গেল। আমার অনেক জিনিস থেকে, কুলার থেকে, ইন্ডাকশন থেকে, আমার যত সংসারের জিনিস। এই কাকা থাকে, এই কাকা এসেছিল শুদ্ধ আমার কাছে খেয়ে যায়, এরা আসে। আমি এই সব দোকানে চা দিই, পেট্রোল পাম্পে। আমার এইগুলো পুরো এলাকায় সবাই জানে আমাকে। আমার দুটো ছোটো ছোটো ছেলে আছে, আমি তাদেরকে নিয়ে করে খেতাম। আমার সব শেষ করে দিল, কে করলো, কি করে গেল, আর কিচ্ছু জানি না। ভগবান আমার বিচার করে দেবো, আমি কি করে খাবো। আমি একা আমার 2 ছেলেকে নিয়ে সংসার চালাই। কি নাম আপনার? কল্যাণী কুন্ড। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।